हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नया दिन, एक नया सुबह, और आज हम आपको दिखाने वाले हैं बिल्कुल डिफरेंट ब्लॉग। जी हाँ, आज हम आए हुए मिनाज लर्निंग रिसर्च सेंटर जो ओखला में है। तो आइए हम देखते हैं इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें बताई जा रही है। आज मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया गया और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे कहीं पर इन्वाइट किया गया। तो आइए चलिए चलते हैं। बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए यहाँ पे एक सेंटर खुला है जिसका नाम मिनाज लर्निंग सेंटर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है, अलग अलग तरीके की बुक रखी हुई है। दिन से लेकर के दुनिया तक का इल्म देने के लिए यहाँ पे ये सेंटर खुला गया। ये शाहीन बाग 40 फुटा पे ये सेंटर खुला हुआ। आप देख सकते हैं इसके अंदर कि यहाँ पे किस तरीके से स्टडी करने के लिए अलग अलग तरीके की बुक, उर्दू से लेकर हिंदी, हिंदी से लेकर अरबी से लेकर इंग्लिश तक की बुक यहाँ पे रखी हुई है, जिससे आप दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल कर सकते हैं। आज यहाँ पे ईद मिलादुन नबी का भी प्रोग्राम रखा गया है। आज उसी का यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो रहा है, वो मैं भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप उसे देखें और इसके अंदर क्या बातें बोली जाती है उसे भी आप समझें। बड़ी खुशी की बात है कि दिल्ली से सारे काम हो रहे हैं। तो आप लोग अब जैसे ये तो हो गए मामला दीनी। इसके अलावा देखिए, दीन जो है वो मुकम्मल है। दीन के अंदर कोई जुज नहीं है। दीन दुनिया से भी ताल्लुक रखता है और आखिरत से भी ताल्लुक रखता है। अगर दुनिया हमारी बेहतर होगी तो आखिरत बेहतर होगी। यहाँ पे बच्चों को दीन की तालीम दी जाती है और यहाँ पे सैटरडे और संडे 11 बजे यहाँ पर बच्चे आते हैं। वैसे तो यहाँ पे पूरे हफ्ते दिन की तालीम दी जाती है, लेकिन दिन के साथ साथ इंग्लिश की भी यहाँ पे अच्छी खासी तालीम दी जाती है। तो आप अपने बच्चों को अगर यहाँ पे हैं शाहीन बाग के आसपास तो यहाँ पे ज़रूर भेजें। उन्हें दीन की भी तालीम दी जाए ताकि जब वो बड़े हों, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, यूनिवर्सिटियों में जाएं, बड़े बड़े मुकामात पर पहुंचे दुनिया के मामलात में, उस वक्त उनकी ये कैफियत हो कि अगर उनसे कहा जाए कि चल के नमाज पढ़ा दें तो वो आराम से पढ़ा दें, पूरी तरह से वाकिफ हो दीनी मामला से। हर मामले में दीनी मामलात में भी उतने ही आगे हों जितने दुनियावी मामला। यहाँ पे सारा इंतज़ाम, कुछ लोग और कुछ लड़के लोग जो जॉब करते हैं उन लोग यहाँ पे सारा इंतज़ाम करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर का सारा खर्च जो भी एक्सपेंसेस होता है वो सारा वो लोग अपने सैलरी से यहाँ पे दिया करते हैं। यहाँ पे कोई भी फंड कहीं से नहीं आता है। हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा गया। और जो दुनियावी तालीम, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर बन गए हैं, उनके जहन में ये ख्यालात है कि दीनी तालीम की कोई फ़ायदे नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा तजदीदी काम हुआ है कि दीनी और दुनियावी तालीमात को एक कर दिया। तो हमारी ये ख्वाहिश है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मौका दिया है इस वक्त कि हमें एक ऐसी शख्सियत मिली, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला मिनहाजुल कुरान के ताल्लुक से कि जिस पर रहते हुए हम भी इसमें, क्योंकि याद रखें दीन के फ़रोग़ का, दीन को लोगों तक पहुँचाने का जो फ़र्ज़ है वो फ़राइज़ नबूवत में से है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये काम नबियों को दिया है कि दीन की तबलीग का काम, तबलीग दीन का काम अल्लाह जो है वो नबी। तो अगर हम तबलीग दीन के काम में शामिल होते हैं, दीन के किसी भी काम में आगे बढ़ते हैं, साथ देते हैं, तो ये अल्लाह के नबियों का काम है जिसमें हम साथ दे रहे हैं या हम लोग लगे हुए। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप तमाम लोग यहाँ जाएं। जाने से पहले जो शामिल नहीं हैं, इसके लिए वैसे आपको मालूम होगा कि इससे पहले जितने अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली गुजरे हैं, वो उनके मुरीद हुआ करते थे। उनके वो इरादत होती थी, उनके मुरीद आज भी होते हैं, अल्लाह के नेक बंदों के वलियों के मुरीद होते हैं। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब ने, क्योंकि इस तंजीम पर फैज़ गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस किस्म का है कि आप फरमाते हैं कि हुजूर गौसे पाक ने ये फरमाया कि जो मिनहाजुल कुरान से जुड़ जाएगा वो मेरा मुरीद हो जाएगा, वो हुजूर गौस पाक का मुरीद हो जाएगा। तो डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी ने फिर ये कहा, ये बेहतर समझा कि अगर मिनहाजुल कुरान से जुड़ने के बाद जो शख्स गौस पाक का मुरीद हो जाता है सीधा, फिर मुझे उसको मुरीद करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप देखें ना, जब कोई बड़े से जुड़ जाए तो फिर उससे नीचे किसी को ज़रूरत नहीं रहती है। तो इसलिए आपका ये कहना है कि मैं मुरीद नहीं करता, जो मिनहाजुल कुरान तंजीम से जुड़ जाएगा वो हुजूर गौस पाक का भी मुरीद होगा और मेरा भी मुरीद होगा, या मेरा भी, मैं उसका कायद हूँ। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप तमाम लोग, मेरी भी ख्वाहिश है और वक्त की भी ये ज़रूरत है, क्योंकि आज के दौर में अकेले रहते हुए दीन को बचाना बड़ा मुश्किल काम है। तंजीम में रहते हुए, तहरीक के साथ रहते हुए, संगत में रहते हुए, साथ रहते हुए दीन को बचाना आसान है।
تو بہتر یہ ہے کہ آپ تمام لوگ کوشش کریں کہ تنظیم سے جڑیں. اس کے لیے جاوید صاحب ہیں, سائم بھائی ہیں یہاں پر, فارم بھی بھرا جاتا ہے اس کے لیے, اور فارم بھر کے آپ وابستگان کی حیثیت سے. اس کے علاوہ ہفتے میں ایک دن اتوار کے دن ایک محفل ہوتی ہے حلقہ درود, جیسا ابھی بھائی نے کہا کہ اس قسم کی محفلیں ہونی چاہیے, اس قسم کی محفلیں ہونی چاہیے, سنگتیں ہونی چاہیے جہاں لوگ بیٹھیں, دین کی بات ہو, بچے بھی آئیں, بڑے بھی آئیں, خواتین بھی گھروں کی آئیں, سب آئیں اور مل کے بیٹھیں اور چار باتیں پتہ لگے دین کے تعلق سے, اور ذہن جو ہے وہی اسی دور میں پہنچ جائیں جو آج سے 50 60 سال 100 سال پہلے کا موقع تھا, جب لوگوں کے گھروں میں دین کی باتیں دن رات ہوا کرتی تھیں. تو ہر اتوار کو یہاں ایک پروگرام بھی ہوتا ہے, صبح 11 بجے ہوتا ہے. تو آپ تمام لوگ جیسے آج تشریف لائے ہیں, کوشش کریں کہ اتوار کے دن 11 بجے وہاں بھی تشریف لائیں اور بیٹھیں اور اس پروگرام میں شریک ہوں, اور اس کے ساتھ منہاج القرآن سے وابستگی اختیار کریں. جزاک اللہ خیر. تمہیں ان کی کتابوں کے تعلق سے ایک لائبریری بھی ہے ہمارے پاس, اگر آپ حضرات کتابیں پڑھنا چاہیں تو وہ بھی یہاں آپ کو مل جائیں گی. اگر کوئی ان کتابوں کو, کیونکہ دیکھیے ایک بات ہے, ہم دنیا بھر کے خرچے کرتے ہیں, اگر مہینے میں پورے مہینے میں ایک کتاب بھی خرید کے اپنے پاس رکھیں اور اس کو پڑھیں. کتابوں کو پڑھنا ایک بہت بڑا کام ہے. مجدد وقت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ 10 اس زمانے میں کتابوں کی قیمت یہ تھی, 11 روپے کی ایک کتاب لے کر کے بھی آپ خرید لیتے ہیں اور اسے ایک مہینے میں پڑھتے ہیں, تو وہ بھی آپ کی عبادت ہے. اس کو بھی اللہ, کیونکہ آپ نے وہ کام اللہ اور اللہ کے دین کے لیے کیا ہے, تو وہ بھی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ لائبریری میں بھی آئیں. اس کے علاوہ یہاں بچوں کی کلاسز بھی ہوتی ہیں, پورے ہفتے کلاس ہوتی ہیں. یہاں لوگوں کے گھروں سے بچے آتے ہیں, پڑھتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو آپ لوگ بھی کوشش کریں اپنے بچوں کو بھیجیں. ہوتا کیا ہے, آج ہمارے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہیں, تو ہم بچوں کو کہتے ہیں بس دیکھیے کتنے تہذیب نہیں ہے ان میں, یہ کہنا نہیں مانتے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہم نے انہیں تہذیب سکھائی, کیا ہم نے انہیں بتایا کہ اسلام میں والدین کی کیا اہمیت ہے, آپ کے فرائض والدین کی طرف کیا ہیں, یا شوہر کے فرائض بیوی کی طرف کیا ہیں, بیوی کے فرائض شوہر کی طرف کیا ہیں. یہ چیزیں اگر نہ جانی جائیں اور پھر اس کے بعد اگر یہ کام نہ ہو تو پھر ان کی غلطی نہیں ہے, غلطی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے جو جانتے تھے اور انہیں چیزوں کو نہیں بتایا گیا. میرے خیال سے آپ لوگ اس کے لیے کوشش کریں کہ اس میں اپنے بچوں کو بھی بھیجیں, اور ساتھ میں ہر اتوار کو آئیں. جب آپ آئیں گے نا آپ لوگ, تو اپنے آپ واقفیت ہوتی جائے گی دھیرے دھیرے. جب شامل نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں معلوم ہوتا, جب انشاءاللہ شامل ہوں گے, ہر اتوار کو یہاں آئیں گے, تو دھیرے دھیرے یہ مکمل واقفیت ہو جائے گی. میرا تعلق جعفر آباد سے ہے, دلی میں. وہاں پر بھی ہماری ہر جمعے کو محفل ہوتی ہے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ کتابیں وہاں بھی موجود ہیں, لائبریری وہاں بھی موجود ہیں, اور کوشش یہ ہے کہ دلی میں اور جگہ بھی اس پیغام کو پہنچایا جائے زیادہ سے زیادہ. تو آپ لوگ ساتھ دیں گے تو ضرور پہنچے گا. تو آپ سب کوشش کریں. اور دیکھیے سب سے بڑی بات کیا ہے, قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ. تو فرینڈ یہ بلاگ ہوتا ہے میرا یہیں پہ ختم. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بلاگ کافی اچھا لگا ہوگا. یہ بالکل ہٹ کے اور کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوگی. تو اب ہم چلتے ہیں ایک نئے بلاگ کی طرف. اوکے بائے بائے, اللہ حافظ. نہیں, اپنی آل و اولاد, اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے گھر والوں, کیونکہ تم سے اس کے لیے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے جانتے ہوئے بھی ایسا کیوں نہیں کیا.